বায়ুকেন্দ্রক অগ্নিকোণ পর্যন্ত। ওং প্রজাপতয়ে স্বাহা। প্রত্যাহুতি রাখো ইদম প্রজাপতয়ে। নৈরিত কোণ থেকে ঈশান কোণ পর্যন্ত। ওং ইন্দ্রায় স্বাহা। প্রত্যাহুতি ইদম ইন্দ্রায়। উত্তর হইতে পশ্চিম পর্যন্ত। ওং অগ্নয়ে স্বাহা। ইদম অগ্নয়ে। দক্ষিণ হইতে পূর্ব পশ্চিম পর্যন্ত। ওং সময়ে স্বাহা। ইদম সমায়। পূর্ব পর্যন্ত। প্রকৃত কর্ম সংকল্প। শ্রী বিষ্ণু বিষ্ণু নম নম অদ্য পবিত্র পুণ্যে ফাল্গুন মাসি কুম্ভ রাশিতে ভাস করে দ্বাদশাং তীর্থা বারেভ্য ত্রয়োদশাং তীর্থ শাণ্ডিল্য গোত্র। তোমার নাম দেব সংকল্পিত শিব প্রতিষ্ঠা যজ্ঞ কর্মণা শিব দেবতা প্রীতয়ে অষ্টাবিংশতি সংখ্যক শ্রীমদত্ত তিল জব মিশ্রিত বিল্লপত্র সমিধব শিব ওম ওং तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। साइति मंत्रेण पुस्तकेन परिमणितेन साज्य बिल्लपत्र समिधव होममहं कर्मण्यहं करिष्यामि। बं এবার বিল্লপত্র ছেড়ে দাও, একটু আজ্য দাও, ঘি দাও একটু। এ তস্मै সাজ্য বিল্লপত্রেভ্যো নমঃ। এতে গন্ধস্বে এ তস্मै অষ্টবিংশতি সংখ্যক সাজ্য বিল্লপত্র সমিধভো নমঃ। এতে গন্ধস্বে এতৎ অধিপতে দেবায় শ্রী বিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় নমঃ শিবায় নমঃ। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय विश्वनाथाय स्वाहा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय विश्वनाथाय स्वाहा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय विश्वनाथाय स्वाहा। ओम भूस्वाहा इदम् अग्नये। ओम भुवस्वाहा इदम् वायवे। ओम सत्स्वाहा इदं सूर्याय। अथो विश्वनाथाष्टकस्तोत्रम् गंगातरंगरमणीय जटकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रिय मनंग मदपहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। एकसाथे वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। बचम गोचरमनेका गुण स्वरूपम् भागिसा विष्णु सुर सेवित पादपीठम् वामेन विग्रह वरेण कलत्रवन्तम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। भूतादीपं भुजगभूषण भूषितांगं व्यग्रजिनंबरधरं जटिलतिनेत्रम् पतंकुशाभयवरप्रद शूलपाणिम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्।
विश्वनाथम वाराणसीपुरपतिं भजो विश्वनाथम अथो विश्वनाथाष्टकं पुण्यं व्यापठत्येव सन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मदते इति श्रीव्याख्यितं विश्वनाथाष्टकं सम्पूर्णं बोलो पार्वती पते